Guys, pasok kami sa restaurant. From tiger to tiger. Hawaiian. Tropa-tropa. Ayan. Yes, yes, you. Guys. Hi, guys. Guys. Pang bato namin. Shout out guys. Shout out sa Kami yung stranded. Wala ko kami stranded sa Hawaii. Wala ko kami papasahe. Stranded sa Hawaii. Ngayon, paki-pick up kami dito sa Tayman. Nasa matulugan ito. Yeah, Namagong. Mayor. Guys, pasok kami sa restaurant. From tiger to tiger. Hawaiian. Tropa-tropa. Ayan. Yes, yes, you. Guys. Hi. Hi, guys. Guys. Pang bato namin. Shout out guys. Shout out sa Kami yung stranded. Wala ko kami stranded sa Hawaii. Wala ko kami papasahe. Stranded sa Hawaii. Ngayon, paki-pick up kami dito sa Tayman. Nasa matulugan ito. Yeah, Namagong. Yo, what's up guys? Dito na kami sa ng restaurant. Yan yung aming mga kasama, mga engineer, mga malulupit. Ayan, naka Hawaiian pants. So, ayun. Mainit! Nakatodo nga, mainit! Nakatodo. Along the highway. Yahoo! Ayan, Camagong Street, Arangay Street, guys. Balik tayo dito. Tan.
And Bendo. sometimes squid balls. Lagi. Magpakilala po. Good evening, I'm Oh! Nagdadalaga. Take two. Good evening, I'm Bernadette Benjorina from San Mateo, Rizal. Naniniwala ako sa kasabihang, ang taong malakas ang loob, lasing.